Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va étudier le dipôle RC. Comme vous savez, un dipôle, c'est une composante électrique qui a deux bornes ou une association de composantes électriques qui a deux bornes. Dans ce chapitre, le dipôle étudié est formé de deux composantes. C'est un condensateur et un résistor ou un conducteur ohmique. Avant d'étudier le dipôle RC, on va étudier le condensateur. Qu'est-ce que ça veut dire un condensateur? C'est un dipôle formé de deux conducteurs, les armatures. Ces armatures séparées d'un isolant ou le vide. Le symbole de condensateur, deux armatures, ou qui est un isolant ou là le vide. L'intensité du courant, la relation avec l'intensité du courant qui traverse le condensateur et la charge du condensateur. Donc en convention récepteur, يعني E هي و U عندهم sens opposé. وهاد la convention اللي تناخدو ان E داخله من l'armature positive اللي عندها charge positive et كتكون d2q sur dt. اذا في لي زيكزارسيس كاملين تناخدو convention وحده ان E داخله من l'armature اللي عندها charge positive. وعندنا deux conventions. C'est le courant circule dans le sens de l'orientation. Il a خدينا بأن لكان le courant réel ou le courant effectif qui يمشي في هذا le sens كنلقاو بأن E في l'étude كنلقاو E supérieur à 0. Si le courant circule dans l'autre sens, alors E est inférieur à 0. انت دابا الا خديتي هاد لا كونفونسيون ودرتي ليتود ولقيتي اي بوزيتيف كتعني بان لو كورون غادي في لو سونس اللي درتي انت. الا لقيتي اي نيجاتيف يعني ان لو كورون غادي كونتر لو سونس اللي درتي. نزيدو دابا شويه لانتونسيتي دو كورون في الحاله ملي تتكون عندنا اي كونستانت. اذا ملي تتكون اي كونستانت كيمكننا نستعملو لا غولاسيون اللي ديجا شفناها في ترون كومان اللي هي اي ايكال دلتا كيو سور دلتا تي. غير واحد لا رومارك هادي ما تستعملهاش ديما. اي كتساوي دلتا كيو سور دلتا تي كنستعملها ملي تتكون عندنا اي كونستانت. ملي تتكون اي كونستانت الا ما كانتش اي كونستانت ما يمكنناش نديرو اي هي لا فارياسيون ديال كيو سور لا فارياسيون ديال le temps. 1, 2, la capacité du condensateur. La charge du condensateur, Q, est proportionnelle à la tension entre ses bornes. Donc Q égale une constante fois UAB. Cette constante s'appelle la capacité du condensateur. La capacité du condensateur. La capacité تتعلق بلا figure, la forme ديال الكوندنساتور, l'isolant اللي كاين فيه, etc. حنا ما ندخلوش في هذا الشيء. دونك Q كتساوي C فوا UAB. Q كتكون بالكولوم, C كتكون بالفاراد, UAB كتكون بالفولت. نمشيو دابا لاسوسياسيون دي كوندنساتور. إذا إلا جمعنا دو كوندنساتور اون سيري شحال هي لا كاباسيتي ايكيفالونت؟ إلا جمعناهم اون باراليل شحال هي لا كاباسيتي ايكيفالونت؟ دونك اون سيري تلقاو بأن 1 sur C équivalente égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 selon le nombre ديال لي كوندنساتور اللي تيكون عندنا. En parallèle, la capacité équivalente égale C1 plus C2 plus C3 plus CN. إذا remarque هنايا donc en série la capacité équivalente كتكون صغار من les capacités اللي استعملت. إذا إلا استعملتي C1 و C2 C3 C équivalente في l'association en série تتكون inférieure à toutes les capacités. في l'association en parallèle C équivalente كتكون supérieure aux capacités C1 C2 C3 علاش؟ لأن هنا كاين عندنا la somme. نمشيو l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc le condensateur تيخزن واحد l'énergie. L'expression ديالها E عندنا ثلاثة ديال les expressions هنا, soit 1 sur 2C fois Q carré, soit 1 demi C fois UC carré, soit 1 demi Q fois UC.
على حساب لي فالور اللي تيكونوا عندنا تنستعمل اللي بغيت هادي ولا هادي ولا هادي. نمشيو لا بارتي الثانيه دابا l'étude du dipôle RC. Réponse d'un dipôle RC à un échelon montant de tension. Qu'est-ce que ça veut dire un échelon montant? Un dipôle RC في الاول كان circuit ouvert à un instant t égale 0 on applique une tension constante entre les bornes de ce dipôle. هذا هو échelon montant. يعني avant t égale 0 تيكون ما تيخضع لتا tension يعني la tension entre ces bornes تيكون 0 et à partir d'un instant t égale 0 on applique une tension constante. Donc les équations différentielles. L'équation vérifiée par la charge du condensateur et donne une équation différentielle. C'est une équation qui lie ou relie la fonction et ses dérivés et les constantes. Donc le circuit RC ou RC وتنطبقوا عليهم واحد la tension constante. Donc هذا un générateur idéal de tension. هذا condensateur هذا résistor. Il a brûlé l'équation différentielle, تنطبقوا la loi d'additivité des tensions. Donc selon la loi d'additivité des tensions, E égale UC plus UR. Donc خصنا نخليو UC ولا نعوضو كلشي en fonction de la charge. Donc UR هي RI plus UC égale E. Donc R d2Q sur dt لأن I كتساوي d2Q sur dt هاد I عوضناها و UC تا هي عوضناها ب Q sur C. دونك غنضربو كلشي في C غتولي عندنا l'expression RC d2Q sur dt plus Q égale C fois E. Donc faites l'équation différentielle عندنا la fonction Q la dérivée ديالها ou des constantes. Donc هذه l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Passons maintenant à l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. La même manière, selon la loi d'additivité des tensions, UR plus UC égale E. Donc UR c'est R fois I plus UC égale E. Donc هاد I خصني نعوضها en fonction ديال UC. عندنا I كتساوي d2Q sur dt. وإلا عوضنا Q كتولي لنا Q هي C fois UC. كنخرجو ديك C من la dérivée كتولي C d UC sur dt. Donc on obtient RC d UC sur dt لأن هي I كنعوضها ب C d UC و UC تنخليوها égale E. دي l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Passons maintenant à l'équation vérifiée par l'intensité du courant. ممكن انني من ايكواسيون وحده نخرج كل شيء ولكن في دي زيكزارسيس ما غيبقاوش يعطوني ايكواسيون وحده ويقول لي خرج منها الاخرين. كل اكزارسيس غتكون فيه ايكواسيون يعني كل اكزارسيس خصك تبدا ا زيرو. دونك d'après la loi d'additivité des tensions UR plus UC égale E. donc R et plus UC égale E. هاد UC خصها تعوض. حنا اللي عندنا غولاسيون ما بين I ولا ديريفي ديال UC ماشي ما بين I ou UC. Donc on est obligé de faire une dérivation par rapport au temps. Donc on dérive par rapport au temps R d2I sur dt plus d2UC sur dt égale 0. علاش؟ لأن هاد E constante la dérivée ديالها كتعطيني 0. هاد d2UC sur dt كتولي لنا هي I sur C. إلا جبتيها من هنا d(UC sur dt c'est I sur C. Donc في الآخر on obtient R d2I sur dt plus I sur C. On multiplie par C, on obtient RC d2I sur dt plus I égale 0. هذه هي l'équation différentielle. نمشيو دابا l'équation différentielle vérifiée par UR. La même manière. Donc UR plus UC égale E. On dérive d(UR sur dt plus d(UC sur dt égale 0. d(UC c'est I sur C. d(UC sur dt c'est I sur C. Ce I est égal UR sur R. Donc on remplace I par UR sur R. Donc l'équation devient d(UR sur dt plus UR sur R fois C.
multiplie par RC, on obtient RC dUR sur dt plus UR égale 0. Voilà les 4 équations différentielles du dipôle vérifiées par le dipôle RC. Passons maintenant à la résolution de ces équations différentielles. La solution générale. Donc, les équations, on a 4 équations, 2 équations avec second membre et une équation sans second membre. Donc, les 2 équations اللي هما avec second membre, يعني عندهم طرف ثاني هنايا ما كيساويش 0. هادو لا سوليسيون جينيرال ديالهم كتكتب على هاد الشكل x égale a l'exponentielle moins alpha t plus b. x هي q ولا هي uc. Donc, il a كانت l'équation avec second membre, la solution ديالها كتكتب على هاد الشكل. بالنسبة لي 2 équations الثانيين second membre nul هنايا، إذا la solution كتكون a l'exponentielle moins alpha t. دونك باش نبينو كيفاش نلقاو لي سوليسيون، غندير سوليسيون ديال وحده من هادو اللي الفوق والسوليسيون ديال وحده من هادو اللي لتحت. اذا قبل ما نديرو هاد لي سوليسيون هادو غنهضروا على لي كونديسيون انيسيال. شنو هما لي فالور ديال كيو و يو سي و اي و يو ار ا ليطا انيسيال، يعني ا تي ايكال 0. هنا في هاد لوكا كان عندنا كوندونساتور انيسيالمون فيد. إذا إلا كان كوندونساتور انيسيالمون فيد يعني يو سي à l'instant 0 كتكون 0. صافي، هادي من هاد لا فراز اللي قالوا ليا كوندونساتور انيسيالمون فيد يعني يو سي à l'instant 0 إيكال 0. إلا كانت يو سي إيكال 0 حتى كيو كتكون كتساوي 0. نمشيو نجيبو يو ار، تنعرفو بأن يو ار بلس يو سي إيكال او à chaque instant. Donc UR à l'instant 0 plus UC à l'instant 0 égale E. Donc il a quand UC égale 0, UR à l'instant 0 هتكون هي E. ها UR à l'instant 0. من بعد I à l'instant 0 هي UR à l'instant 0 égale E sur R. هادو لي كونديسيون انيسيال فين ما يحتاج وحده غنجي نستعملها. كنت ندير لا ريزوليسيون ديال كيو ليكواسيون فيريفي بار كيو غنستعمل هادي، بار يو سي غنستعمل هادي، par UR غنستعمل هادي، par I غنستعمل هادي. نمشيو دابا نديرو un exemple, donc l'expression de Q du T. Donc la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme a l'exponentielle moins alpha t plus b. Donc هادي une solution. Donc il a qu'une solution doit vérifier l'équation différentielle. Donc نشوفو la dérivée ديالها. La dérivée ديالها كما كتعرفوا لا ديريفي د ليكسبونونسيال تنديروا لا ديريفي ديال لا فونكسيون اللي داخله في ليكسبونونسيال ها هي موان الفا، وتنعاودوا نكتبوا ليكسبونونسيال يعني اف غون جي لا ديريفي ديالها هي جي بريم فوا اف بريم غون جي. دونك تنديروا لا ديريفي ديال هادشي اللي الفوق اللي هو موان الفا وتنعاودوا نضربوها في ليكسبونونسيال موان الفا تي. دونك عندنا لا ديريفي ولا فونكسيون، دابا غنمشيو نعوضوهم. On remplace dans l'équation différentielle RC d de Q هي هادي، donc moins alpha a l'exponentielle moins alpha t plus Q lié plus A l'exponentielle moins alpha t plus B égale C fois E. Donc on factorise par A l'exponentielle moins alpha t moins RC alpha plus 1 et هاد B غنحولوها l'autre côté CE moins B. إلا تنشوفو هنايا عندنا une fonction variable وعندنا une constante et une autre constante. Donc la multiplication d'une fonction variable par une constante égale une constante. Cette égalité n'est vérifiée que si les constantes est nulle. باش تكون عندنا fonction كتبدل ولو برودوي ديالها في constante كيساوي constante ما يمكنش يتحقق الا في حاله وحده الا كانوا هاد لي دو constantes هادو nul. Donc cette équation est vérifiée pour quel que soit t si moins rc plus alpha plus 1 égale 0 et ce moins b égale 0. Donc من هاد l'égalité تنخرجوا بأن alpha doit être égal 1 sur rc et b égale c fois e. Donc on a déterminé les deux constantes a et b. بقات b et alpha. Donc بقات لينا a. a غنمشيو نحددوها من l'équation ou من les conditions initiales. Donc selon les conditions initiales, on a Q à l'instant 0 égale 0. On l'expression de Q a l'exponentielle 0 plus B. يعني عوضنا T ب 0.
a fois l'exponentielle 0 plus b. L'exponentielle 0 est 1. Donc, enfin, on obtient a plus b égale 0. Donc, a égale moins b égale moins c fois e. D'où l'expression finale de q du t, c fois e, facteur de 1, moins l'exponentielle, moins t sur rc. Donc, هذه la courbe ديالها تتكون fonction exponentielle, elle a une fonction croissante, tend vers une valeur اللي هي c fois e. من بعد غادي نشوفوا هادو كيفاش كنحددوا واحد لا كونستانت اللي كنسميوها طو واللي راكم عارفينها نتوما. اذا طو عندنا جوج دو ميثود، سوا l'intersection ديال لا طونجونت à l'instant t égale 0 مع لا كورب كتعطيني طو، او لا l'intersection ديال 0,63 CE عفوا l'intersection ديال لا طونجونت مع لا سامبتوت، او لا l'intersection ديال 0,63 fois la valeur maximale مع لا كورب كتعطيني طو. نمشيو دابا لا سوليسيون ديال يو سي. دونك مادام لقينا كيو يمكننا نخرجوا منها يو سي. دونك يو سي ايغال كيو سور سي، دونك هي او فاكتور دو 1 موان ليكسبونونسيال موان تي سور ار سي. و لا كورب ديال يو سي بحالو بحال لا كورب ديال كيو، حتى هو تيمشي من 0 طون فيغ فالور كونستانت اللي هي او. و الا بغينا طو كنشوفو l'intersection ديال لا طونجونت ا تي ايغال 0 مع لا سامبتوت و لا بروجيكسيون ديالها على لاكس دو طون، هذيك هي طو. او لا l'intersection la détermination ديال la valeur correspond à 0,63 e. نمشيو دابا l'expression ديال e de t. اذا غنعاود ممكن e de t تاهي نخرجها من q de t ولا u c، ولكن بغيت نعاود ندير لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون ديال e لان تتكون تاهي في دي زيكزارسيس. دونك لا سوليسيون دو سات ايكواسيون تتكون فيها غير ا ليكسبونونسيال مو الفا تي ماشي بلس بي، هذيك بي ما تنزيدوهاش. دونك غنعاودو ميم بروسيدور، غنديرو لا ديريفي ديال اي اللي هي هادي كتهبط موان الفا ا ليكسبونونسيال موان الفا تي. اون رومبلاس دون ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هي هادي، غنحصلو على موان ار سي الفا ا ليكسبونونسيال موان الفا تي بلس ا ليكسبونونسيال موان الفا تي ايغال 0. On factorise par a l'exponentielle moins alpha t, on obtient a l'exponentielle moins alpha t moins rc alpha plus 1 égale 0. Donc, à dire fonction variable fois la constante qui est 0, n'est vérifié que si cette constante est nulle. Donc, pour que cette équation est vérifiée, quel que soit t, il faut que la constante soit nulle. Donc, maintenant, alpha égale 1 sur rc. لقينا الفا بقات لينا ا غنمشيو لي كونديسيون انيسيال. دونك سولون لي كونديسيون انيسيال كانت عندنا اي ا لانستون 0 هي او سور ار، غنمشيو ليكسبريسيون ديال اي وغنعوضو تي بزيرو. دونك اي ا لانستون 0 كتساوي ا في ليكسبونونسيال 0، هادي من ليكواسيون من لا سوليسيون وهادي من لي كونديسيون انيسيال. غنديرو ليغاليتي بيناتهم بجوج، غتولي لنا او سور ار ايغال ا. Donc, l'expression finale de e de t égale e sur r, l'exponentielle moins t sur rc. La courbe تتكون على هذا الشكل، fonction اللي هي décroissante، في الأول تتكون e sur r و تتكون décroissante tend vers 0. حتى هي إلا بغينا طو تنديرو l'intersection ديال لا طونجونت مع لاكس دو طون يعني مع لا سامبتوت، أو لا 0,63 fois i0 la valeur correspond لها هذيك هي طو. نمشيو عاوتاني ليكسبريسيون ديال او ار. دابا هادي غنجيبها غير من اي، عندي او ار ايغال ار فوا اي ايغال او ليكسبونونسيال موان تي سور ار سي. دونك او ار حتى هي ديكرواسونت و لا طونجونت à l'instant 0 كتقاطع مع طو و 0,37 e la valeur correspond لها هي طو. Voilà les équations différentielles et les solutions de ces équations différentielles dans le cas d'un échelon montant. Dans la vidéo prochaine, on va traiter l'échelon descendant et on va définir la constante de temps tau ونشوفوا لي ميثود اللي تنحددوها بهم اللي شفناهم هنايا، ومن بعد غنشوفوا une série d'exercices. Merci pour votre attention
et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.